मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 11 बाब 1 से 10 आयत। वो शरीरों का इंसाफ अदल से करेगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। रब फ़वाज फरमाता है कि यस्सी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के मुआफिक फजल करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ते से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बरे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शेर खोर बच्चा पिफ्फी के बिल के पास खेलेगा और दूध छड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी। जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है, उसी रोज़ यस्सी की उस जड़ को के जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है। गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाय सुकूनत जलील होगी। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 71, पहली आयत, दूसरी, 7वीं और 8वीं और 12वीं, 13वीं से 17वीं आयत तक। जमायती जवाब। उसके आयाम रास्ती शगुफ्ता होंगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरमानी रहेगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादी को अपना सदूक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमाती जवाब। उसके आयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरमानी रहेगी। उसके आयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरमानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमाती जवाब। उसके आयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरमानी रहेगी। क्योंकि वो महताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन व महताज पर तरस खाएगा और महताजों की जानें बचाएगा। जमाती जवाब। उसके आयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी
اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فرمانی رہے گی۔ اس کا نام ابد تک متبرک رہے گا، جب تک آفتاب ہے اس کا نام قائم رہے گا۔ اسی میں زمین کے سب قبائل برکت پائیں گے اور تمام قومیں اسے مبارک کہیں گی۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام 15 باب 34 سے 9 آیت تک۔ مسیح سب آدمیوں کا نجات دہندہ ہے۔ اے بھائیو، جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا، تاکہ ہم صبر سے اور نوشتوں کی تسلی سے امید رکھیں۔ پس صبر اور تسلی کا خدا تم کو یہ بخشے کہ تم مسیح یسوع کے موافق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل ہو کر ایک زبان سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ اس واسطے جس طرح مسیح نے تم کو خدا کے جلال کے لیے قبول کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو قبول کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی صداقت دکھانے کے لیے اہل خطان کا خادم ہوا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور کہ غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی ستائش کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس لیے میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہوں کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہاللویا۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 3 باب 1 سے 12 آیت۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت قریب آ گئی ہے۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودا کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہوں کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے کہا، اے ایفی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے
वो मुझसे कवितर है कि मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह अल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खित्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।